Mga beneficiary sa Rice Subsidy Program sa Bohol miabot na sa kapin 26,000 sod sa unang 2 ka semana. Reports John Limin Chavez Biking. Live report. Kapin sa 26,000 kakabus nga mga pamilya sa probinsya sa Bohol ang nakadawat na og ayuda ilawom sa nagpadayon nga Rice Subsidy Program sa nasyonal ug probinsyal nga kagamhanan sud sa unang 2 ka semana sa distribusyon. Base sa datos nga gipagawas sa lokal nga kagamhanan sa nasoyng probinsya, mukabat sa 26,191 ka mga pamilya ang nakadawat na og tag sa kasako nga 10 kilos nga bugas gikan Mayo 14 hangtod kagahapong adlaw pinaagi sa Assistance to Indigent Individuals or Families Food Assistance kon AIIF-FA project. Sa unang hugna sa distribusyon, niabot na kini ngadto sa 15 ka mga lugar nga naglakip sa Tagbilaran City ug mga lungsod sa Panglao, Bienonido, Sierra Bulyones, Luay, Maribojoc, Baclayon, Cortes, Ubay, Anda, Garcia Hernandez, Antequera, San Isidro ug Danao. Ang maong food assistance programs gipunduhan sa national government og moabot sa 196 milyones pesos ug gipatuman sa mga LGUs diin gipaagi ang distribusyon sa Office of the Provincial Social Welfare and Development Office uban sa pakigtambayayong sa lokal nga kagamhanan. Mga katropa, aron mas mulig-on ang immune system, pagtumar og Synthone Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini ang inyong katropa, John Lay Biking, XFM News. XFM report. Synthone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.